Uy, Suki, unsa ato? Namoy vitamin D ug zinc diha. Aw na nas kubra. Apil B vitamins, Naa po na sa kubra. turin, Naasab. ginseng pod, pati sab inositol kong naa. Pila man tanan. Suki, 15 pesos SRP ra. Naa na tanan sa Cobra Energy Drink. Cobra ra ang naay Immune Plus ug tatak high quality pa. Sulit. Akong sukli ha. Tatag mo, tatak Cobra. Cobra Energy Drink. 15 pesos SRP ra ang Cobra Energy Drink with Immuniplus. Palit na! Cobra, tatak high quality! This newscast is brought to you by Magic. Lami kunai Magic. That portion was brought to you by Efficacent Oil, your trusted ginhawa for rest and relaxation. This newscast is brought to you by Maxvit. For the man na may Maxvit gigil. My name is Glyza Marie Arevalo, 31 years old. As a BPO officer, maka-stress mag-manage og calls. Pag stress baya, nagahang ang utok og dili fresh ang mga dagway nato tungod sa pulaw. Pero, carry ra. Tungod naga-stress tabs ko everyday, kauban ng proper diet og exercise. Nani vitamins nga ginatabangang batukan ang dry skin og alert pagihapon ko bisan pulaw. Aron kanuna nindot ang pagmata. I-try sab ninyo. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress ups. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa laban sa ulo nga nay kadungan nga pamaol, hilanat o pwede sad nga bughat. This newscast is brought to you by Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Anak, ni kauna ka? Mumala imong homework? Si Mama, samo kaayo. Maampingon lang. Pero pag mamugat akong pamati sa akong period, siya ang ma saligan. Parehas sa Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Mahaba ang pad aron malikayan ang malapsan. Malambot na abay free pad. Ma, love you. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. You can count on me. Promo runs from September 16, 2023 to September 16, 2024 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 1747762 series of 2023. You can count on me, Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Kalusugan at kagalingan ng bawat buhay ng Pilipino. May malasakit sa kapwa-tao, produktong kalidad ang ipinangako. IPI, gawang alaga. IPI, mahusay matapat. IPI, mapagmalasakit. IPI, wellness or passion. IPI, higit sa 6 na dekadang gumagawa ng mga produktong nag-aalaga sa pamilyang Pilipino.